daripada karomahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat daripada baginda Rasulullah SAW. Maka ketika dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, makanan itu bukan malah menjadi berkurang, tetapi malah bertambah, bahkan 3 kali lipat bertambah daripada makanan itu. Maka disantaplah makanan tersebut oleh keluarganya, anaknya. Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana 'indahu ta'amus nain falyadhhab bi thalathin wa man kana 'indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bi khamisin sadisin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, barang siapa yang mempunyai makanan, mempunyai makanan 2 orang, hendaklah dia mengajak untuk yang ketiga. Hendaknya ia bila mana mempunyai makanan, khususnya makanan ini untuk 2 orang. Namun Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk mengajak 3 orang. Dan barang siapa yang mempunyai makanan 4 orang, hendaklah dia mengajak orang yang kelima. Yakni makanan tersebut bisa dimakan untuk 5 orang, bahkan ke-6 bahkan, atau semacam itulah kata Rasulullah SAW. Maka dari itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah beliau membawa 3 orang, yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa orang daripada bepergian 10 orang. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dengan 3 orang, yaitu Sayyidina Abdurrahman dan juga daripada istrinya, termasuk daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka kata Sayyidina Abu Bakar anak daripada Abu Bakar, ketika makan malam di tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu dipenuhi tamu banyak di rumah Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abu Bakar menemani makan malam baginda Rasulullah SAW dan tamu-tamu yang lainnya hingga salat Isya. Selesai salat Isya, beliau pun masih menjamu daripada tamu-tamunya Rasulullah SAW, sehingga beliau dalam keadaan mengantuk. Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan mengantuk, lalu beliau hendak pulang, maka kata Rasulullah SAW, "Jumpailah tamu-tamumu." Heran Sayyidina Abu Bakar, siapa tamunya Sayyidina Abu Bakar? Sedangkan bukankah tamu yang ada di tempat Rasulullah sudah dijamu? Maka heran Sayyidina Abu Bakar. Tetapi karena ini perkataan Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abu Bakar bergegaslah pulang ke rumah, yaitu beliau pikir ada tamu yang spesial mungkin di rumah. Maka ketika pulang dijumpailah di rumah, yaitu Sayyidina Abdurrahman, yaitu daripada anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan juga istrinya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ketika melihat mereka berdua lagi menunggu daripada Sayyidina Abu Bakar, menunggu untuk makan malam, sudah larut malam, udah hampir lewat daripada tengah malam. Maka ketika ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, "Kenapa engkau ini belum makan?" Kenapa belum makan? Kata daripada istrinya dan anaknya Sayyid Abdurrahman, maka beliau mengatakan, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, kami menunggu daripada engkau, wahai Sayyidina Abu Bakar, menunggu engkau untuk pulang baru kami makan." Maka dalam keadaan marah, Sayyidina Abu Bakar sampai memarahi daripada istrinya dan anaknya. "Kenapa engkau berbuat demikian? Kenapa engkau tidak makan duluan?" Namun hadirin wal hadirah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian kata daripada anaknya, kemudian kata daripada anaknya, "Demi Allah, kami tidak akan mengambil sesuatu pun kecuali sisanya bertambah lagi banyak." Masya Allah, ini salah satu daripada karamahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat daripada baginda Rasulullah SAW. Maka ketika dimakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, makanan itu bukan malah menjadi berkurang, tetapi malah bertambah, bahkan 3 kali lipat bertambah
daripada makanan itu. Maka disantaplah makanan tersebut oleh keluarganya, anaknya, bahkan masih ada sisa, maka dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibawa makanan tersebut? Karena tahu Sayyidina Abu Bakar di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang paling banyak tamu. Maka ketika dibawa makanan tersebut ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tamu yang dijamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada 10 orang, ya. Tetapi makanan tersebut bisa dimakan rata oleh tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mereka para sahabat, mereka para orang-orang saleh yang dimana mereka mengamalkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Coba kita perhatikan maknanya apa? Maknanya, ya, bila mana kita sering memberikan makanan kepada orang lain, makanan itu bukan menjadi berkurang, malah bertambah. Maka hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana jalannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan bagaimana jalannya sahabat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya daripada jalannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga kita diberikan ibrah, pelajaran yang sangat berharga ini kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin.